कार्तिक पूर्णिमा ठारू बदली जीव एही 5 गोटी राशिर भाग्य। सूर्य एवं शुक्रंकर हेब अपूर्व संजोग। 5 गोटी राशिर चमकिब भाग्य। किणिबे घर जानवाहन सरकारी चाकिरीर रहिछि जोग। शुक्र ग्रहंकु धन ऐश्वर्य भौतिक सुख एवं जानवाहनर कारक ग्रह माना जाइथाए एवं सौंदर्यर कारक ग्रह माना जाइथाए। पूरा गोटिए वर्ष परे शुक्र तांकर स्व राशि तुला राशि को चलन करने जाउछंती एवं सूर्यंक सहित अपूर्व संजोग बनौछंती, जहा फलरे एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू एही 5 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे हेबाकु जाउअछि बहुत बड़ परिवर्तन। एमानक रूपरे हाथी ढालिबा सुनार कलश। एमानकर दुखर दिन एबे शेष हेबाकु जाउअछि। शुक्र ग्रह मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करने जाउछंती। शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मी स्वरूप माना जाइथाए। तो माँ लक्ष्मी कृपारू एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू एही 5 गोटी राशि हेबाकु जाउछंती भाग्यशाली। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही 5 गोटी राशि जे कि कोटिपति हेबार रास्तार चालुछंती एवं एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू ग्रह मानकर गोचर स्थिति किछि एही भली भाबरे बनिबाकु जाउछि, जहा फलरे एही राशि गुड़िक मालामाल हेबाकु जाउछंती। एमानकर घर उपरे हेब टंकार वर्षा, मिलिब संतान सुख एवं किणिबे जमी और घरबाड़ी। शास्त्र रे सूर्य देवांकु ग्रह मानकर राजा बोली कहा जाइथाए। एही ग्रह आत्मविश्वास सरकारी चाकिरी पितृत्व एवं प्रतिष्ठा को प्रतिनिधित्व करिथाए। शास्त्र अनुसार जो राशि मानक उपरे सूर्यंकर कृपा थाए सही राशि माने सूर्यंक परि चमकी थांती। अन्य पक्षरे शुक्रंकु धन वैभव एवं वैवाहिक सुख को दर्शई थाए। शुक्रंकर कृपा हेले घरे धनर अभाव रही न थाए। वर्तमान एही 2 गोटी ग्रह गोटे अपूर्व संजोग करने को जाउछंती, जो संजोग तुला राशि रे एवं बिछा राशि रे हेब। एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू शुक्र सूर्य एवं शुक्रंकर एही महासंजोग 12 गोटी राशि को प्रभावित करने को जाउछि। किंतु 12 गोटी राशि मध्यरु एभली किछि 5 गोटी राशि अछंती जो मानकर भाग्य पूरापूरी बदलिबा पई जाउअछि। एमानकर जीवन रे एमिति किछि घटिबाकु जाउअछि जहा एमाने केबे भी कल्पना मध्य करि नथिबे। 2 ग्रहंकर संजोग किछि राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई अपार धन मध्य वर्षई पारे। तेबे आसंतु जानिबा केउ केउ राशि उपरे पड़िबा सूर्य एवं शुक्रंकर कृपा, केउ राशि मानकर भाग्य एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू बदलिबा पई जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तुला राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू पूरापूरी बदलिबा पई जाउअछि। सूर्य एवं शुक्रंकर एही महासंजोग एमानकर जीवन को पूरापूरी बदलई देब, कारण एही 2 गोटी ग्रह तुला राशिर निज राशि रे संचार करिवे एवं शुक्र मालव्य नामक राजयोगर निर्माण करिवे। एही समय रे तुला राशिर व्यक्तिविशेष माने हठात आर्थिक लाभ पाई पारंती। काम एवं व्यवसाय रे यथेष्ट सफलता लाभ करिवे। एमानकर आय यथेष्ट मात्रा रे वृद्धि पाई पारे। नूतन चाकिरी जानवाहन किंबा संपत्ति पाइबार जोग मध्य रही अछि। आपणकर व्यक्तित्व रे उन्नति देखा जाई पारे। दीर्घ दिनर इच्छा आपणकर पूर्ण हेबाकु जाउअछि। जानवाहन सुख आपणको प्राप्ति हेब। जो पिला मानकर विवाह बयस होई जाइछि सेमानकर घर को विवाह प्रस्ताव आसीबा सहित विवाह मध्य स्थिर हेब। प्रेम जीवन रे सफलता मिलिबा सहित नूतन प्रेमिक प्रेमिका मध्य मिली पारंती। शिक्षा क्षेत्र रे यथेष्ट उन्नति देखा देब एवं क्यारियर क्षेत्र रे प्रमोशन हेबा सहित नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति हेब। आपणकर एही राशि होइथिले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। कन्या राशि सूर्य एवं शुक्रंकर एही महासंजोग कन्या राशिर व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत अधिक अनुकूल होई पारे। एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू एमानकर जीवन पूरापूरी बदली पारे। एही संजोग कन्या राशिर लोकमानकर क्षेत्र रे आय एवं लाभ क्षेत्र रे घटिब। एहार अर्थ मकर राशिर व्यक्तिविशेष मानकर आय रे वृद्धि होई पारे। टंका रोजगार पाई नूतन रास्ता देखा देई पारे एवं सेमानकर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करि पारे।
ଏହି ସମୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରି ବଡ଼ ଧନଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଜବୁତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ବିବାହ ଫାଇନାଲ ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କର୍ମ ଭାବରେ ଏମିତି ସଂଯୋଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହାଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ, ନୂତନ ଚାକିରି ଏବଂ କାମରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ ହୋଇନଥିଲେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଘରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର କାମରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୈବାହିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମହାସଂଯୋଗ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅପାର ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେହି ନୂତନ ସାଙ୍ଗ ବନିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବା ସହିତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଜୀବନର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପୂରାପୂରି ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ବିବାହ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ପ୍ରମୋସନ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।